svima i dobrodošli u novi video. Ja sam Melisa, ako ste prvi put otvorili moj video. U prošlih par dana mogli ste gledati moj serijal 30 dana na moru i sada nastavljamo sa nekim normalnim životom u Sarajevu gdje i živim. Čim sam se vratila sa odmora, dočekali su me neki PR paketi koji ću sada sa vama i da otvorim, ali u ovom videu ćete gledati moj remont, ja bih rekla uvijek. Znači, lice je tako kako jesu, nokti su takvi kakvi jesu i ovo će biti neki pravi girly video, rekla bih. S tim da imam jedan event, tačnije druženje sa influencerima, idemo na bazen, tema je grill and chill, bit će puno mojih kolegica i lijepo ćemo se družiti, a fun fact, ovo je prvi put da ja idem na jedno takvo druženje. Bilo ih je sličnijih gdje smo imali te neke kao, rekla bih, malo bolje tematske lokacije gdje smo u prirodi i slično, ali ovo je prvi put da sam ja negdje gdje je bazen i da sam na jednom takvom mjestu. Razlog je što sam konačno počela da živim, djeca su mi narasla i sad je konačno sve puno lakše. Ako ste u situaciji da su vam djeca još mala i jedva čekate taj period, samo polako uživajte u najljepšem periodu života, jer sad iz ove perspektive već mi fali da je on meni sad ovdje i da kukam kako nisam spavala i tako dalje. Znači sve ima svoje vrijeme, samo polako. Idemo sa otvaranjem paketa. Inače, Nivea je moj saradnik, ali nismo ništa imali iskreno ove godine, nego ovako ponekad dobijem njihov PR paket i uvijek prihvatim zato što Niveu ja najviše i koristim. Nivea i korejska kozmetika su broj 1, nisam plaćena za ovo, znači ovo je čisto poklon i želim da pokažem i podijelim sa vama, pa hajde da otvorim paket. Od svega najviše se iskreno radujem da probam ovu ruzu na kojoj piše da je hidratacija do 48 sati, jer moja koža u posljednje vrijeme je onako baš suha i sad sam pogledala ovu noćnu kremu jer nemam noćnu kremu. Imam noćni serum od Nivea koji sam počela koristiti prije sigurno godinu dana i koristim ga još uvijek, jako je dobar, jer kažem vam, primijetila sam nekako da li je to do kao starim, sad će mi 30 godina uskoro, da li je to do hormoni dvoje djece ili realno takva koža počinje biti u ovim godinama, ali odjednom je suha. Znači, gledam, žene idu da se sređuju, ja ništa. I znaš što je meni najgore? Ja, kad sam pogledala ove sve vlogove, ja sam stalno namrštena. Meni je tako lice, ljudi kad me sretnu kaže jesi ljuta, nisam ljuta, znači možda te nisam ni vidjela u prolazu, nije u tome stvar, nego ja kao kad sam zamišljena ili šta god, moja faca prirodna je, evo, vidiš ti kako to izgleda. I ja se mrštim prirodno svakodnevno 100 puta, moram pojačati ovu njegu i definitivno moram da se naručim kod nekog ili dermatologa, ili anesteziologa, ili nekog ko radi te tretmane za lice, da mi nešto uradi s ovom kožom, jer mi treba pomoć. Shvatila sam da mi stvarno treba pomoć. Nešto ću podijeliti s vama, ovo je sljedeći dan, znači znam šta će mi reći bilo ko je islamske vjeroispovijesti, jer svi mi znamo šta je posrijedi, ali ja od sinoć. Znači, počela da snimam vama vlog zato što je sutra taj event gdje ćemo se družiti sa influencerima. Ajde, vi otvorit ćemo još jedan paket zajedno. Ja sam toliko loša. Znači, mene je neka promaha stigla, kod mame je klima stalno upaljena, meni to tako smeta. Ono, vani vruće, uletiš hladno piće. Ja sam se trijesla, gledaj koliko je sati, ja sam tek sad ustala iz kreveta, 11:30. Išla sam u trgovinu, znači da kupim u apoteci šta mi treba i ostalo. Ne znam kako sam došla do kući, 100 metara. Tako me nešto složilo, šta hoću da vam kažem. Kad god imam nešto veće, što mi je stvarno bitno zašto se pripremam, kao svim srcem želiš to nešto, uvijek se desi da sam bolesna. Da li je to zato što dijelim svoj život javno pa ljudi možda ne vole ni vidjeti tuđu sreću, to se kod nas tako kaže u islamu, ili je to, ne znam, eto jednostavno tako
Nemam objašnjenje, ali u Pariz kad sam išla imala sam stomačni virus. Gdje god sam išla u posljednje vrijeme, uvijek je nešto bilo da nisam dobro. Prvo možda popijem ovo da dođem sebi. Znači, nima šta nisam popila od jutros. Me stomak boli, znači ne mogu plivat. U posljednje vrijeme sam se potrudila i da treniram i da mi je ishrana bolja. Najviše baš zbog zdravlja. Pošto sam ja lutkica, gospođa, mislila da je to preko sutra. Ja sam sutra imala zakazane termine, sve žive, pošto sam nimalo spremna za bazen, znači kamoli za snimanje. I šta će sad da se desi? Da idem ovakva, pošto sama ne mogu da završim frizuru, imam pramenove, nešto ću samo da zeznijem. Nokte sama ne mogu raditi jer sam imala termin jutros u 10 i otkazala ih. Pedikir sam imala sutra u 10, a u 10 moram krenut. Dolazi po mene Selma i Ernad. Eto ne znam, jel ja možda ne trebam biti tamo uopšte ili šta? Nešto jest. Spremamo se za put, taj ide i na Srebrenicu, u Srebrenicu, pardon, radi. I baš je halo. Ajmo otvoriti paket. Ovo su proizvodi koje sam ja kupila, ljudi moji. Imala sam saradnju sa Nogelom i sticaj okolnosti imala sam te proizvode, kupila sam ih i isto sam ovo dobila. Samo je naranđast. I oni su meni onda pisali kao nema veze, poslaćemo ti još jedan paket, pošto sam snimala video da ne bude da sam sama kupila proizvode. I ovo je to. Sad ne znam, da li bi neko od vas želio možda da ga obradujem sa ovim paketićem. Paket je iskreno prelijep i dobra mu je i vrijednost, zato što su stvarno proizvodi prva liga. Ja sam s tima radila i prije 2 godine, ali baš vjerujem u njih i koristim njihove proizvode. Kad stavite jednu masku, evo držite me za riječ, sutradan, vjerujte, kad je češate, osjetite razliku. Ja gorim po temperaturom, moram da legnem, ja ne znam jel se vidi na meni, ali stvarno nisam dobro. Htjela sam da otvorim paket s vama. Ja ću ovo sad sve ostaviti ovdje. Molim vas, ajmo ovako. Ostavite neki komentar, bilo koji sticker, smiley, napišite nešto, ja ću izabrati jedan komentar. Javit ću se da mi pošaljete na mail podatke i jednoj osobi ću pokloniti ovaj PR paket, zato što, kažem vam, imam iste proizvode, a i baš su predobri. Ovdje dobijete ovaj peškirić za glavu, baš je fino upakovan u ovoj vrećici, neću ni da diram. Ako ste gledali moj novi Reels, vidjet ćete koji su proizvodi i prelijepa marama, stvarno, znači baš je onako ljetna, može se kombinovati. A u pitanju su 2 proizvoda za zaštitu kose od visokih temperatura, od sunca, za njegu. Biće vam sigurno, nekome će značiti u ovom ljetnom periodu. Ostavljajte komentare i šaljem nekome odmah. Znači izabrat ću nekoga u toku 24 sata i šaljem paket. Stvarno nisam normalna, boga mi. Od ove situacije mi izgleda i mozak pregorio. Zove me cura u 12. Kaže me, Lisa, pa ti si danas. Rekao, kako danas, sutra sam. Znači, bukvalno ti otkazala. Jer sam vidjela u porukama da je sutra. Ne, kaže, evo ja ti kafu napravila i slika me. Sad ću vam pokazati. Ja sjednem na taksi i odijem. Tako da sam završila nokte. Možda mi treba malo sna samo. Ne znam šta se dešava. Gledam slike cure na bazenu, a ja čekam termin da idem do doktora. Ljudi moji, najvažniji izbor u životu vam je izbor partnera. I to mi svaki put ne upade kad nisam dobro. Jučer je taj došao kući, ja makla nisam. On je išao u trgovinu, uzeo sve što treba, jer smo bili na odboru, prazan frižider. Nije mi ništa rekao. Onda u noć sam imala temperaturu, znači, evo i sad sam pokrivena, prehladno mi je. On je sad otišao da se šiša, a ja čekam njega zato što za 20 minuta krećemo
idem doktoru na termin. I eto, na kraju ispade nisam trebala ni da idem na to. Ali kažem, eto, dok si uzbuđen zbog nečega, takvu poziv sam dobila prije mjesec dana i baš sam bila sretna. Joj, reku, konačno da idem na neka druženja. Pošto sam i puno preskakala, ali očigledno da to nije bilo zbog mene iz nekog razloga. Pitala sam vas na Instagramu šta koristite kad ste bolesni. I onda sam skontala da me krajnice zezaju. Imam groznicu i sve, ali krajnice ovo neće proći bez antibiotika. Pila sam sve živo, ali ništa mi nije pomoglo. Zato sam se naručila i evo u 5 mi je termin privatno ću otići. Nisam imala snage, znači ne mogu da sjedim. Kamo li da odijem sad u dom zdravlja i da čekam da dođem na red. Nikad nisam izašla prije možda 4 sata čekanja. I eto, i ovo je život, i ovo je vlog, i ovo je neka realnost, ali mi je fascinantna ta pojava, pa sam zato to dijelila s vama. Biće ako Bog da bolje, samo da bi dala neki antibiotik. Biće to dobro sve. Eto, spremila sam se, ne smijem se istuširat, znači kosa mi mokra kako se preznojavam. Kontam ako me voda dodirne, srce će me strefiti. Znate kako je kad imate groznicu. Evo me, išla sam papire da završim. Kad god radim fakture, uvijek moram original ili poslati poštom ili dostaviti, bez obzira što je na mail pošaljem sa pečatom i sve. Ali, izašla sam, uopće nije mi puno to da prošetam. Ali toliko mi je loše bilo. Uzela sad ovo, rekao da popijem samo da se ne srušim do kuće. Dobro jutro! Nakon 7 dana terapije bolje sam, osjećam se super. Nisam htjela da ovaj vlog ni brišem ni završavam, kontam. Prošli ste svašta sa mnom, zašto ne bi prikazala realnost kad neko nije dobro. Doduše da je bilo nešto gore, naravno ne bi snimala, ali ovo mi je bilo potpuno random i stvar je u tome da kad god se čovjek obraduje nečemu velikom i misli da je to baš dobro za njega, poenta je da to možda i nije najbolje za tebe. Meni se u životu desilo najmanje 10 puta kad sam bukvalno mjesecima se spremala za to nešto. Evo, ispričat ću vam, u Njemačku kad sam išla sam preko fakulteta i znači to je meni bilo, znači idem u Njemačku i ja sam sve u životu ostvarila, kad se vratim da kažem svojim prijateljima, ja sam radila, pošto sam tad tek punoljetstvo, tek si upisao fakultet, 1. godina i to. I ja sam s tim zvijezde dotakla, znači kad donesem babi kovertu i pokažem eure, znači nema dalje. Međutim, ja sam toliko problema imala tamo i toliko su mi iz pačkica pravile moje kolegice sa fakulteta da sam ja nakon mjesec dana napustila to sve i čak su mi manje i platili, jedva sam se živa vratila, znači bukvalno tako sam, fun fact, upoznala svog supruga jer mi je u tim momentima jedina osoba koja mi je mogla pomoći bio Taid, koji je iz Sarajeva meni poslao mape i brojeve telefona. Ode ova priča i vlog skroz negdje drugo, sorry. Šta da vam kažem kad sam već se dotakla teme, nije bila prilike da vam pričam, ali evo pišite ako želite, sješću s Taidom da vam pričam. Mjesec, možda mjesec i pol bez teretane. Stomak je i dalje tu. Ali nije strašno, tako da. Ovu majicu sam kupila u Istanbulu i nekako se diže. Tako da ne znam hoću li ostaviti ili nebitno. I onako, gospođa se sredila da ide u mesnicu. Kontam, rano mi je, znači 9 sati. Ne mogu vala ni na trening odmah. Znači, nema šanse, hoću da dođem sebi malo da se naspavam. A drugo, nemam mesa, tako da zanemarovo gospođa, ipak ja prvo mislim na porodicu. Idem prvo do mesnice da imam što njima napraviti pa ću onda izaći vani. Poslije Hrvatske kaže
77, onda ti je to odlično. Uzela 2 kile filea, 6 šnicli teleći i kilu faširanog. Kako ste vi? Dobre, a vi, izvolite. Zanima me mlijeko i mahuna. Mlijeko je otišlo, ovo je surutka, Aha. kozijama. Malo prije ovo što sam vam pričala, prekinula sam pola videa kontam. Ako vam budem pričala neće vam biti zanimljivo, tako da zaustavila sam priču. Pišite što da pričam to samo ili sa Taidom. Sve u svemu, shvatili ste šta sam htjela da vam kažem. Lekcija dana, kao nekad unazad 7 godina kad sam svaki dan pričala neke priče i pisala hashtag lekcija dana. Ali onda su ljudi počeli previše da kradu kontent i to me počelo nervirati jer su svi odjednom počeli da pišu, svi su počeli pisati tekstove po slikama, svi su počeli da se snimaju. Evo vidjela sam sad i challenge kad sam pokrenula, sad svi snimaju i vlogove, tako da mislim u tom kontekstu mora i to sve. Tako da me to brzo smorilo i prestala sam to da radim, ali najviše kod sebe volim to što ja rijetko ulazim u sadržaj drugih kolega, baš iz tog razloga što ne želim da vidim neku ideju i da se ja zateknem u tome da sam prekopirala nešto, nego realno snimam ono što ja sam, svoj neki život i ne mogu ja, znači ništa nećeš postići da kopiraš nekoga, ljudi vrlo dobro prepoznaju u ljudima koji prate to nešto baš zašto ih prate. A ja koliko sam shvatila po vašim komentarima, vi volite kod mene što sam ja, reći ćemo, prirodna u smislu tog nekog budi drugačija, eto baš nazva. Ništa, znači vidjela sam kod čovjeka mlijeko, čiko u autu prodaje. I stala sam, ali ono je bila sirutka, tako da nisam kupila, onda mi je bilo žao da odem da ne kupim ništa, pa sam kupila bukvalno od svega što je imao. 2 kile krompira, malo krastavca, zato što imam već, ali mi je bilo žao. Mahune, 1 tikvica, isto imam tikvice, i luk. To bi bilo to, to me sve koštalo 11 maraka. Najviše volim kod njih i kupiti, iskreno. I meso, sad idem da rasporedim, sve to raspoređujem u sitne kesice. Ne da mi se sad snimat, evo komšija buši, renovira se. Od ovo raskonite. Ispade mi. I pukuje. Sad ću ja njega. Ovdje imamo borovnice. Ostavu nemam, pa ovako stavim krompir. Evo ga i meso. Pola kile, 2 šnicle. Nemam pojma koliko. File od oka. Ove koristim vrećice. To je sve. Idem spakovati u zamrzivač. Hajde učestvujte sa mnom u dobrom dijelu. Znači, očigledno je da meni zemlja treba. Ova žena želi da kopa. Meni je malo povrća. Pritom u životu nikad nisam imala zemlju, dijete sam iz zgrade, znači nemam pojma šta je motika. Ali želim da naučim, govorim to 7 godina. Malo mi je ovo povrća, vidjeli se da je frižider prazan. Idem do drugog grana pa da vidim ima li tamo mrkve i to da mogu praviti ručak. Znači, ako hoćeš sevap, fino mi pošalješ ako se negdje nešto prodaje baš jeftino. Znači, nemam ti ja budžet sad neki, nego neka normalna cijena. Pa sad ovo, granap 9,30. Pogađajte koliko sam stvari kupila. 2 nektarine. Znači, nektarine su 8 maraka. Jer znam da je mrkva bila marku i 10. Hoćemo i prebrojati. 7 nektarina.
Znate šta ću vam reći? Meni uopšte nije teško palo kuhanje. Ne sjećam se jesam li kukala na moru. Vjerovatno jesam. Jer ja kad pričam o nekim stvarima koje su pomalo negativne, ljudi to prevode kao kukanje. Mislim, ispričam nešto što se desilo i kad je dobro i kad je loše. Sad ono kad je loše ispada kukanje. Nije mi bilo teško zato što ja stvarno volim kuhati za svoju porodcu. Mahune ću oprat kad ih isjeckam, nemojte gledat u sve, molim vas. Tako da bilo je jako lijepo. Stvarno je bilo lijepo, najbolja odluka u životu. Eto, ako niste preslušali, pregledali sve videe, stvarno sam se trudila da u ovih 30 dana nas upoznate maksimalno. Trudila sam se da bude tema koje do sad niste čuli jer stvarno nije bilo prilike. Mislim da ste upoznali moju porodcu na neki drugi način. A ono što vam hoću reći isto jeste da drago me da sam izabrala apartman. U početku je bilo ono kao jao, nema mašine, tamo vamo, kasnije mi je došla gazdarca i pitala da pere mi ona veš, mene opet bilo stid, ali ja sam joj 1, 2, 3 puta poslala peškire jer je njih stvarno teško prat. Ostalo sam odvajala i ponijela sam kući, koliko sam ja dala jedna, ali dobro, znači bilo me stid ono da žena sad jer i ona ima svog posla i rekao sad još treba mojega će pratiti, stvarno mi je baš nezgodno bilo. Čak mi je smiješno što je dosta vas pisalo mi koji živite u Hrvatskoj, hej, doći ti ja večeras, spremi mi kesu, ja ću ti oprat. Ljudi, ja sam samo prikazivala svoj život kakav jest. Znači, došli smo u apartman i ja znam da ćete se vi čuditi ako vidite mene da ja stavljam veš u kantu, znači hoću odmah da vam kažem o čemu se radi. To je čisto bilo to, ništa drugo sad kao da bi ja govorila ono, jao nema mašine, ne, nego tako je kako je. Ali ispostavilo se da je sve to baš tako trebalo da bude. Jer meni bi stvarno bilo naporno da smo bili mjesec dana u hotelu. Sljedeći put kad budemo išli opet na par dana, vjerovatno ću izabrati hotel. Ako budemo mogućnosti, naravno, kao što smo i do sada sa djecom išli, ali ovako na mjesec dana, jednostavno mi je snobovski mjesec dana da sam u hotelu i dosadilo bi mi, ne znam, jednostavno logičan slijed događaja mi je bio da sjednemo i tražimo apartmane. To je to. Neki od vas su pisali da je apartman naš, da smo mi kupili apartman na moru. Kamo sreći. Prvo što bi ja kupila je komad zemlje. To je očigledno, ko me prati duže vrijeme, već je mogao shvatiti da ja željno molim za to, ali o tom potom, Boga me, evo vidite kakve su cijene u Bosni, nemoguće je. Taj idea, kao što ste već mogli shvatiti, radimo oboje po 2 posla, kako sam i govorila od početka, i baš je teško. Mi smo se riješili neki naših dugova, evo pričam vam, rekla bi ko najboljem prijatelju, ali nisam i najboljim prijateljima pričala ovako privatne stvari, što je interesantno jer ovo je ipak javnost. Ali dobro, Boga mi smo riješili neke svoje dugove koje smo imali od početka braka, ušli smo u brak sa dugovima, tačnije ja, tako da smo to rješavali i nije bilo prilike da se čovjek zaliječi na nešto veće, a sad opet, sad me strah zato što ide škola i sve, ne mogu sad da se zaliječim toliko. Jedini uslov, recimo, kad bi saznala da neko prodaje, je bilo da prodam nešto što već imam. Znači, prodala bi vjerovatno auto, prodala bi neku opremu, laptope, tako, to je sve sitno, to ne vrijedi ništa po 1000 maraka, ali prodala bi bukvalno sve što imam. Ne vrijedi ni 1000, da me dobro ne razumijete, možda 500 maraka vrijedi laptop. Ma znate šta? Prestali smo tražiti. Jer evo vam dokaz, odlučila sam da idem mjesec dana na more. Najviše zbog djece, zbog Zajina da ozdravi i eto da budemo zajedno. A sa tim sam parama možda čak i mogla uzeti zemlju.
Ne u Sarajevu, negdje gdje je zemlja 10.000 mogla sam je kupiti. Ali nije više, čini mi se zemlja nigdje 10.000. Sad sam gledala, prijatelj mi kupio pola duluma za 25.000. I to nije sad neka lokacija gdje bi čovjek rekao, znaš, a boga mi svugdje znači skupo. Eto tako ljudi. Priče s Melisom. Nekome su moje teme interesantne, nekom nisu, ali to vam je sve ono što je u mojoj glavi. To je sve što je u mojoj glavi. E sad ovo moramo oprati. Ja kontam, bolje da ja sad napravim ručak, može mene zvati učiteljica. Znači ja sad da se odmaknem od kuće i žena da zove, Zain plaće, neće da je u vrtiću. I šta ću ja? Bolje da mi je napravljen ručak, pa ću ja otići. Ako odem, ako me nazove, šta ću? I evo ga moj doručak, jedno jaje, paradajz, krastavac i voće. Pogađajte jednom šta ću pustiti dok jedem. Vjerovali ili ne? Nisam narcisoidna osoba, majke mi moje, znači, ali toliko volim gledat ove vlogove kad odemo negdje. Znači sve mi se plače sad kad vidim kako je stvarno bilo lijepo. Puštam, da vidim, peci pec. Mogla bi danas gledati ovaj kad smo išli na brod. Pa ne mogu, majke. Evo, ručak sam spremila. Bila sam na kafi, ali nisam ništa snimala, znači 3 sata smo pričale, tako da kameru upalila nisam. Sad je plan da idemo u park ili gdje već, iako ja navijam da idemo u nabavku, zato mi treba par stvari. Ali vidjet ćemo, ha? Jesno? Kako će miješa? Ja sam tu pa. Imate li uneći ramstek? Nemam, imam teleći. Daj mi rekao nešto da mogu tak. I on me izrazao. Nije lako, ali je jako. Znači, ja volim svoj život ovako užurban i turbulentan, što u njemu nema, znači, sekunde da ti kažeš dosadno mi je. Još uvijek mi je kuća relativno bomba, znači, ne gledajte me, hoću sebe da sredim. Inače, farbala sam se od srednje škole, se farbam zbog ovoga. Ja imam popramin, sjedi, ovdje se sad trenutno najbolje vidi, nebitno. I to mi je tako od srednje škole. Sad, da nije, mogla bi reći da mi je to od čovjeka. Da sam osjedla u braku, ali ne valja lagat, nisam. Ja sam hatljava sam žena, ne znam to fino sama. Pogotovo kad mi je crna kosa bila, znači dibidus. Uvijek me farbu neku iz komšiluka i tako. I sad išla sam i kod Aide i sve, ali pravo da vam kažem, skupa je to zabava, tako da sad evo radim to sama. Na šta će izaći ne znam, jer ko što rekoh, ne znam da se farbam sama. Znači kako god bude, možda kažete u komentarima, Melisa, ti si nama kod svječkica. Šalim se. Ništa, valjda ovo dvoje treba da umutiš. A vidi ovo, prije par dana meni je taj idovu izabrao boju i kupio. Išao sam da kupi i higijenu za žene. Čiji muž ide u DM da kupi higijenu za žene. Jer sam ja trebala da idem na taj bazen, a nisam bila za kupanja. I on je meni sve kupio. Možeš misliti, zna šta mi treba. Između ostalog i farbu. I došao kući i kaže ja ću te farbat. Jer vidi da ja ne mogu ustat da idem sad. Ne mogu sjedit.
Međutim, ja ozdravila nisam, niti sam otišla gdje, rekao, pita on mene, hoćeš da te farbam? Rekao, nećeš. Nisam dobra, nikom ništa, frizura stoji tako kako jest, hvala ti. A vjerujem da bi me farbo, jer mi smo, znate šta, svaki put kad prolaziš neko teško iskušenje u braku, to te zapravo zbliži sa mužem. Naravno, ako je neki normalan insan, zbližite se još više. Tako smo mi u koroni prešli to, jer mi smo u koroni zajedno bili bolesni i tu smo u jednom momentu imali upalu pluća i svašta nešto, taj je tad i nogu nešto lomio, bio je u gipsu mjesec dana. Tad kad se nismo i razveli i pobili i podavili, nećemo nikad. I onda sam tad skontala da ti je najvažnije, pa sad ovo, nije ti bitna ljubav. Znači ti se tek udala i tebi je samo zaljubit se. Ne. Jarance, tražiš čovjeka koji je tu kad tebi nije dobro. Lako je da si ti uz mene kad sam ja mlada i zgodna, ko što sam bila mačka i pol kad me upoznao, imala posao, fakultet, društvo, bila zgodna mlada, a haj ti budi uz mene kad ja imam temperaturu 40, ne mogu skuhat ni sebi, ni tebi, ni gaće oprat, ni sebi, ni tebi, pa ti trebaš biti tu. To se, Jarance, zove brak. Zato, po meni, test svakoj ženi koja treba da se uda, fino ti ispitaj situaciju, je li on tu kad tebi nije dobro, je li on tu kad si ti nakaradna, da kažem. Mi se sve u vezi sređujemo, znaš, stite, ja sjećam sebe, ja se sređivala kad trebam sa njim, to je šminka, nikad me nije vidio u nekom izdanju, znaš, ja sam uvijek bila u fulu našminkana i sve. I onda sam jednom skontala šta sutra probudi se čovjek kraj mene i kaže ko je ova žena. I onda sam odjednom prestala da se šminkam, taj idu se još više svidjelo kad sam ja prirodnijeg izgleda, jer ne znate vi mene tako, ja sam se baš šminkala, znači ko da ću u diskoteku, a ne u šetnju u 5 popodne. Znači velike one trepavice i sve. I ja ovo dobro radim uopšte. Uglavnom, ja ti tu skontam, neće ovo na dobro, bolje je biti ono što jesi, nećeš uvijek biti sređeno, nećeš uvijek biti ni dobro. Tako da, bila sam u pravu i drago mi je da sam na taj način birala. Jer svako može biti lijep, pogotovo danas. I žensko i muško, ti ćeš se obući, posučeš dobru košulju, posučeš auto, svega je bilo. Ja sam slušala razne priče, došao joj momak, ona na prvu sve dobro vidjela, on sve posudio, ništa nije njegovo. Tako da, otvorite četvere oči, što se kaže, i gledaj ono što je za život. Ali eto u tom momentu kad smo se upoznali, mi smo tako nekako s tom pričom, ja se sva ofarba, kako se skida ovo, mi smo pričom nekom kliknuli tamo vamo, imali smo iste ciljeve, tek što smo više u braku, to više smo skontali da zapravo su nam ciljevi isti. U početku smo mislili da se razilazimo sa razmišljanjima, pogotovo ja, ali skontala sam da su nama ciljevi isti od početka samog. Samo smo to malo drugačije, ja i on, percipirali, da kaže. Možda je on bio nagal u nekim ciljevima, strpljenje mu je, znaš, kratko, a kod mene opet dugo, a onda planim na jednom. Tako da, trebalo nam je malo vremena da se naučimo funkcionirati. Trebala bi ja jedan dan pričat malo i na tu temu, jer sam čitala vaše komentare. Čuvaj ga, čovjek ti je ovakav, nakav. Šta ti misliš da smo mi uvijek bili dobri jedno prema drugom? Šta ti misliš da je svaki brak takav kakav ti vidiš na nečim slikama i tako dalje? Na svemu se mora raditi, pa i na tome. Znači jedno veliko brdo strpljenja i vremena
i zajedničkog rada i truda i puno svađa i svega. I meni je interesantno, kaže, slušala sam priču prijateljica, joj, kaže, da je moj i mene bi slušao, vjeruj mi, ne bi. Znači, žene ne kontaju da tuđi muškarac ne bi bio takav njoj. Ljudi koji su zajedno grade, zajedno taj odnos. Znači, nama je trebalo koliko dugo raznih situacija, loših prije svega, da se povežemo i da skontamo da smo tim. A nekom i drugom to ne bi uspjelo. Jer, ne znam, ne bi rekla za sebe da sam ters, ali on jest ters, to se može vidjeti stvarno. Treba se raditi na odnosu. Kako meni ove teme dođu, ja stvarno ne znam. Evo, bukvalno farbam se i tako mi nešto dođe, niđe veze. Da sam se spremala da vam pričam ovo, ne bi mi palo na pamet. Ja za ovo nisam. Nadam se da ovo u buduće neću raditi. Upropašću se pramenove koje mi je Aida pravila. Bolje mi je da prestanem ovdje. Ostalo mi je još farbe, ali počinje mi se ruka bojit. Bolje mi je da se krenem prat koliko se ovo drži sad. Da vidimo kako je to ispalo na kraju. Naravno, nisam se skroz osušila, ali dobro. Evo ovako, znači i dalje imam pramenove, nisam se baš uništila, dobro je. I ovdje sam potamnila izrast. Zadovoljna sam, sačuvala sam koju paru, da mogu sljedeći put opet negdje da odem, da ih potrošim slatko. To je to, ljudi. Hvala vam puno na gledanju ovog videa. Hvala vam na predivnim komentarima, na svemu što ostavljate. Ljubim vas puno. Sad je vrijeme malo da se dozovem i da konačno krenem da se sređujem. Tako da pratite za dalje. Jedva čekam. Uhvatio me, što ja kažem Melini, pandrc. Uhvatio me pandrc da hodam. I jedva čekam. Vidimo se u sljedećem.